ጉዳይ ጥበብ ገብራት ማለት ተነጊሩ አይወዳን ብዙሓድሽ ነገር ድማ ተፈጢሩኒ ማለትዩ ሰላም ሰላም ከመይቀንሁ ማለትኩም ሱዚዬ ከመይቀንሁ እንዳሓንዶ ሰላም ያና ከምታነ ሰላም ዘለኹም ድማ ሰላም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋዬ ማለትዩ ለማንትን ማባሓደሽ ቪዲዮ መጥናኒና ኩላትኩም ሓደሽ ለኹምኩም ሰብስክራይብ ምግባር ተወስቲዕኩም ሰብስክራይብ ለኹምኩም ዝገበርኩም ቤተሰብ ለኹምኩም ድማ لايك مقر ايتي حمو ايوهو مالتيو لما انت ما بعدناش فيديو كذا كل واحد نقدر تفكرون هي مالتيو سو ما سكامل ጨረሻ መታይት አንይኹም ሰብስክራይብ ናገርኩም ሰብስክራይብ ለኩም ናገርኩም በሐንሳብክ ንጓዓዚና ማለትዩ ጉዳይ ገብራትን ካልኦትን ሓድሽቲ ነገራት ተፈጢሮም ነው ምንም ሕና እንዳይሓሰውናዮ ማለትዩ እሱ ድማ ታይጉ ሌስ ኮድ ቪዲዮ ገብራት ያው ከም ትፈልጦ ኩላትና ብዙሕ ነገርና ፈጠረና በለመጪዩ ማለት እዩ ሕጂ ድማ በሓድሽ ስታይል ብቅ ኢድንኤ ማለት እዩ እሱ ድማ ዓብይ ዓዲ ሸምጋሊ ፈታው ሰላም ፈታው ፍቅሪ ምናምን መሲሉ ከም ሓድሽ ታይል በሃል አይዲያ ሒዙ መጪኒኤ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ኩሉ ተጠምጢሙ ናብ ገብራት ኮይኑ ولا تم مسارحت مسؤوح ما الحسوح ما الجور سواتي هاللون بل اتقندي شجر تتمتم وني أجن جوراتي مالتي وسلزي اتشجر ناكل سبك بتنا أنت خوينو اتشجر نهون سبك الشجر عند حد أخوينو نسو كم لبان خانيو شمقالي عبي عدي فتاو سلام فتاو فقري حما علي يجبر حما علي يسرح عقل تعجستنيا بتمواز تبادعه بتمواز تبادعه شجرن تجمن أوش تجزانا هاللو جزء شجرن كيلو ناي سوات شجر كفتح الوعل بعد عدي بعد لتأيز بحال ندبا خمس ندبات نجار مش عند قل أفت عدي زخنا نجار توني كحد كتر على نجار كوم عين سب كويني متنينا جايز هاريا بتعمي تجريمة كنقولكم يا خالي أفا كم عينت أكت جورل كم دلاسي كنقولكم يا خالي جايز ماتيو بتعمي تجري مع كافت حسوته خافتي جورو يوك صراحة يوك خالد يوك فتمو أي منامن دولته كافت زمخرته زفار حتى منامن كأون عاقب كويني متيوا مالتيو ناقز قد ما يمتيوا ناقز متى نمتقو فرقو كم دفرت كم أون كم حفرت منامن ولا كويس سمعيا بتلي أخذته نفرار حتى نبرت لك أنا جزء من تاها حدا نجر كوينو حدا كلا نجر كأ مس جبرات للوا نجارات مس جبرات للوا صراحتي مس جبرات للوا ركبات استوتخه من نجار كم زي بلا لخنا عينت نوش منت نجار كم زي بلا منامن استاف نجارات نعوقني ما شفني نخون دما ناوجوز منتو ويزرا هريا يبلاني رمضان جايز كندو أنا حافيرة تشعيرة يعني مالتي جاي ويزرا هريا اسم عدل لو هريا نبرهم زي تقع بين أخذكم كلا أو جزء أخذ كركلا هريا نبرهم زي بلا مالتيو من تقلنا برهم زي تقع أو كلمة سواء جن ويزرا هريا حدا جايلو كم يبرد بيزوي حدا نقدر استمهاركو ونقدر لحدا هاللي يخوينو سواء أينا كبرنا كم زخانة سواء أينا معارقنا كم زخانة سواء أينا ناتنا نخنكبر فتوات نخنكون ما نمسا نخيد دفرنا بخالي عين سب دنيني نخريئنا سمنا زنانا كبرنا بقى تناهتنا لبلنا نقرات كورن حفرن زي دفرن نخون ناي بعد جزاها استواصو كم زلوا تمهير مالتي مهنياتو سو شما ايو أبوين كرخ خلو كم عينت أكت كيرو يناجرا مسألة أيكم كلا جن كم عينت كيرو يناجرا سماين مدرن ماتيو بينهم كون هلو هل تأخذ اللخي هل يخم لي تولي هل يسلم تايكم زتولي هل أنا اللي هو هل يسلم تاي تجنغي هل يلوي مسألة مسكونت كن ويزرا هل يخم ديولا ويزرا هل تخوينين ين ويزرا هل يدفايدو ويزرا هل እና በጣም ተገሪመ ብዙሕ ትምህርት ቀሲሞሉ ኢለ ሓስብ ከም ኣነ ማለትና ኩላትኩም ድማ ያው ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣብ ህይወትኩም ሸር ክትገብርዎ ያው ተስፋ ይገብር እና ኣብ ገዛ ከይዱ ድማ ብዝተኸኣለ መጠን ምስቶም መባእስቱ ባራኺ ከም ትፈልጥዎ ኩሉ ፀገማት ኣብ ልዕሊኡ እኒኤ ቀታሊ ሓው ቀታሊ ጎረቤት ክልተ ነብሲ ከም ዘጥፍእ ኣፍቲ ዓዲ ልንገር ዘሎ ማለት እዩ ገብራት ንክልቲኦም ኣጥፊዎም ክንሱ ግን ብላዕሊ ኮይኑ ናይቲ ጉዳይ መካየዲ ሰራሒ ፈላፂ ቆራፂ ኮይኑ እኒኦ ገብራት እዩ ዝፈፀሞ ፍፃሜኡ እውን ገብራት እዩ ማለት ኢና በትበለ ግን እቲ ጉዳይ
ንኽዓርቕ ሰላም ንኽወርድ ኣብቲ ዓዲ ተሓሚሱ ከም ዘሎ እቲ ዓዲ ሰላም ስኢኑ ከም ዘሎ እቲ ዓዲ ኣደዳ ህውከት ኮይኑ ከም ዘሎ ጥራሕ ንግሆ ውዒሉ ወይ ድማ ቀኒዩ ዝኾነ ነገር ሒዙ ከም ዝመፅእ ደም ሒዙ ከይመፅእ ሽግር ሒዙ ከይመፅእ ፀገም ሒዙ ከይመፅእ ልብል ዕርቂ ብዝብል ሽፋን ናኸደ ይልምነሉ ንባራ ክንብል ሓቂ ዘረባ እቲ ዕርቂ ፅቡቅ እዩ እቲ ዕርቂ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ኣይኮነ ዶ ደም ዘለዎ ጉዳይ ተጓናፊጥካ ኣብ ፀበል ድዮ መንገዲ ተራኺብካ ከማን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ጥሊ እቲ ዕርቂ ፅቡቅ እዩ ግን ዘይድቅስ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ተም ሰብ ጉዳይ ምንም ከይተተንከፉ ማነው ተም ሕማቅ ዝገበርቲ ሰባት ምንም ከይተተንከፉ ወይ ብሕጊ ወይ ብዓዲ ወይ ብዕርቂ ብዝኾነ ይኹን ነገር ምንም ስሞም ዘይተፀራህ ስለዝኾነ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ጉዳይ ምብልሻውስ ኣይተርፎን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብፍላይ ሃርያ ብሂወት እስካዕ ዘላ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ክዓርፈ ይኽእልን እዩ ዝኾነ ነገር ብዝጎደለ ቁፅሪ እታ ጉዳይ ተው ከብላ ኢና መፈራርሕያ ክትጥቀመሉ ሃርያ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ዳ ሰላም ይጎር እምበይ ቀዳማይ ነገር ይቅርታ ዕቋር ኣይዕረቕን እዩ ቀዳማይ ነገር ዕቋር ምናልባት ሃርያ ተጉዳይ ንዕቋር ተዘይነጊራቶ ምናልባት ታጉዳይ ንጨርጊድ ተዘይነጊራቶ ሞ ጨርጊድ ተዘይበቲንዋ ታጉዳይ ማለት እዩ እሞ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ብዕርቂ ድዩ ብሰላማዊ መንገዲ ድዩ ብሕጊ ብእስራት ድዩ ብመቕፃዕቲ ድዩ ብዝኾነ ነገር መቸም ናይ ዓድና ነገር ትፈልጦም ዝኾነ እስትንፋስ ይኹን ዝኾነ ነገር ፈፂምካ ካብ ኣዋርሕ ዘይሓልፍ ቅፅዓት ኢሉ ኣለዎና እዝታት ነገራት ብዝኾነ ነገር ተፈቲሑ መዕልዎ ተዘይተገይርዎ ፅባሕ ንግሆ ናብ ከቢድ ነገር ምኻዱ ኣይተርፍን እዩ ደምነት ምሳሳ ኣይተርፍን እዩ ግን ኣብኡ ከይተበፅሐ ሰላም ኢና ንደሊ መዋሉ ግን በቲ ሓደ ወገን ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ኢኹም ኢለ መሲልኩም ጉዳይቶም መወቲ ምናምን እሱ ሓደ ነገር ኮይኑ ጎና ሓዲግና ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ክፍጠር ከሎ ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ክስራሕ ከሎ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብቲ ዓዲ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኩሉ ከሎ ኣበይ ከይበፅሕ እዩ እንታይ ከይገብር እዩ እንታይ ከይኸውን እዩ ባዕሎም ይፈልጡ እምበይ ምናምን እናበልና ሸለል ኢልና ዝፀናሕና ንእሽተይ ከሎ ዋጋ ከፊልና ከይስተኻኸልና ብዝኸድና ቁፅሪ ድሓር ካባና ንዓቐ ምስ ኮነ ካባና ዘይንኽእሎ ደረጃ ምስ በፅሐ ብዙሕ ነገራት ምስ ከደ ደም ምስ ፈሰሰ ኣሽዒቱ ሻማ ኢና ንብል ብፍላይ ሓበሻ ማለት እዩ ኣሽዒቱ ንዕርቂ ንሽምግልና ደም ምስ ፈሰሰ ሂወት ሰብ ምስ ጠፍአ ሕደግንዶ ግደፍንዶ ምናምን ኢና ንብልና ኣብኡታት ከይበፅሐ ዕርቂ ሰላም ምውራድ ሰላም ምፍጣር ይህን ምሂን ምበሃሃል ዝዓበየ ነገር ከዓ ይህን ምሂን እንድሕር ትበሃል ኮይኑ ዘይፍታሕ ነገር የለን ዘይወፅእ ሓቅም የለይ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ናይ ገብራት ሓቂ ገብራት እንታይ ገይሩ እንታይ ሰሪሑ ምናምን ሃርያ ትፈልጦ እያ ባራኺ ድማ ቀታሊ ተሓሚዎ እኒአ ወይ ድማ ትዝሽ ምጥጥሎ ኣሎ መንከም ዝኾነ ስለትፈልጥ እቲ ጉዳይ ናብ ባራኺ ተገምጢሉ እንዳዳ ኸይዱ ምናልባት ተው ተብላ ትኽእል እያ ምክንያቱ ንዓኣለ ዝልክማ ተኮይኑ ይግን ንዓኣለ ዝልክማ ተኮይኑ እምበር ካብ ሰብኣይ ውሽማ ኣብሊፃ ትኸይድ ሰበይቲ ተው ተብላይ ትኽእል እያ ምናልባት ከም ዕሩል እንታይ ኢሉ ይበሃል መፈራርሒ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ብተወሳኺ ድማ ወዱ ምሰጊብዎ እኒአ ወዱ ኣበይ ዓሊቡ ናበይ ከይዱ ትዝዓለወሉ ቦታ ኸ ባራኺ እንታይ ክስምዖ ዛው ልዕሊ ዕቋር ዝወስዶ ስጉምቲ ኸታ እዩ ልብል ኣብ ቀፃሊ ክፋርሒ ዘለኩም ክመፅእ እየ ክስካብ ሽዑ ግን ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑኹም ጋይስ ኣተባብዑኒ ላይክ ምግባር ኣይትሕሙቕ ኢኹም ምንም ኣይኸፈሉን እዩ ማለት እዩ ክስካብ ሕጂ ዝፀናሕኩምን ኣዝየ እየ ለመስግን ጥዋሕ ድማ ብካሊእ ክፋል ደስ ልብል ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ማለት እዩ ሰሰናይ ንዓኹም